नाज़रीन, लफ्ज़ फ़कीर सुनते ही आपके जहन में भिखारी का ख्याल उभरता होगा, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि फ़कीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बंगाल की एक मारूफ रूहानी कम्युनिटी है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ़कीर कौम और कम्युनिटी के बारे में एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़कीर कौन है, फ़कीर कम्युनिटी का असल वतन और तारीख क्या है, मुख्तलिफ खित्तों में आबाद फ़कीरों की तारीख और तारुफ क्या है, लाहौर के फ़कीर बरादरान की कहानी क्या है, क्या फ़कीर सैयद हैं, हज़रत बदियुद्दीन शाह मदार कौन थे, फ़कीर कम्युनिटी की कितनी शाखें और सिलसिले हैं, उत्तर प्रदेश के फ़कीरों की तारीख क्या है, भारत और सिंध के जोगियों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, फ़कीर कहाँ कहाँ आबाद हैं और फ़कीर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। नाज़रीन, फ़कीर जनूबी एशिया की एक बड़ी कम्युनिटी है जिनको शाह फ़कीर भी कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। फ़कीर अरबी ज़बान के लफ्ज़ फ़क्र से निकला है, जिसका मतलब है दरवेश या सूफ़ी। इस कम्युनिटी का भीख मांगने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़कीर कम्युनिटी के लोग अपने आप को सैयद, शाह, अलवी, दीवान शाह, दीवान बाबा, साईं पीर, मीर और मियाँ शाह कहलाते हैं। फ़कीर दरअसल एक मजहबी और रूहानी कम्युनिटी है जो कि बहुत से रूहानी सिलसिलों में पाई जाती है। ये दरअसल सैयद सिलसिला के सूफ़ी बुजुर्गों का नस्ब है जो कि सूफ़ी तालीमात के पैरोकार हैं। फ़कीर सैयदों का शजरा नसब हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। फ़कीर कम्युनिटी के जद्दे अमजद सैयद बदियुद्दीन शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक शाम से बयान किया जाता है। उनको कुतुबुल मदार भी कहा जाता है। मदार का मतलब होता है कायनात का मरकज़। उनके सिलसिले के पैरोकार अपने आप को शाह कहलाते हैं और यह सिलसिला मदारिया कहलाता है। आपका ज़माना 15वीं सदी ईस्वी का है। आप शाम से हिजरत करके हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और कानपुर के इलाके मकानपुर में आकर डेरे लगाए। आपकी तबलीग के नतीजा में हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लोग मुसलमान हुए। आपकी वफात के बाद आपको मकानपुर में ही दफन किया गया। मगरबी बंगाल के शाहजी फ़कीर, मगरबी बंगाल के फ़कीर जिनको शाहजी के नाम से भी पुकारा जाता है, ये लोग बंगाल के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत शेर अली शाह जी के पैरोकार थे, जिनकी वजह से वो शाहजी कहलाते हैं। ये तमाम लोग कादरी, चिश्ती, मदारिया, मुजद्दी और नक्शबंदी सिलसिला के मानने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम फ़कीर एक ही कम्युनिटी का हिस्सा शुमार होने लगे। शाहजी फ़कीर ज़िला नादिया, होरा, मुर्शिदाबाद, मालड़ा, मानकोरा, बिरभम और पुरुलिया में आबाद हैं। यहाँ के फ़कीर ज़्यादातर ज़राअत के पेशा से मुंसलिक हैं और बंगाली ज़ुबान बोलते हैं। ये सुन्नी और अकीदा मुसलमान हैं। इनके ख़ास नज़रियात की वजह से इनके अकायद को फ़कीर मत भी कहा जाता है। शाहजी फ़कीरों की एक बड़ी तादाद कुकिंग ऑयल का कारोबार भी करती है और इनको बाज़ इलाकों में तेली भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के फ़कीर, उत्तर प्रदेश के फ़कीरों के कुल 8 हिस्से या शाखें हैं। इनमें से साईं और जोगी इनसे अलग हो गए। बाकी 6 शाखों में जलालिया, जिंदा शाही या शाह मदारी, सैयद, चिश्ती, पखिया और रिफाई शामिल हैं। जिंदा शाही सिलसिला के लोग हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के मानने वाले हैं। ये भारत का सबसे बड़ा सूफी सिलसिला है। इनका अकीदा है कि उनके मुर्शद आज भी जिंदा हैं, जिनका मज़ार कानपुर मकानपुर में वाक़ है। इनकी उर्स की सालाना 2 तकरीबात मुनक्कद होती हैं, एक बसंत के मौका पर जबकि दूसरी जमादियुल अव्वल में, जहां लाखों लोग शिरकत करते हैं। इनके मुर्शिदों में मीर अशरफ जहांगीर सिमनानी ऑफ कचवाहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ऑफ बगदाद और अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं। इंडिया में ये बेनवा, चिश्ती, कलंदरिया, दरवेश, आज़ाद, गोसेन, उदासी, जलाली और सन्यासी कहलाते हैं। चिश्ती फ़कीर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और कलंदरी फ़कीर हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। नाज़रीन, आइए आप जानते हैं जोगी फ़कीरों के बारे में। ये शुमाली हिंदुस्तान में मदारिया फ़कीर सिलसिला कहलाते हैं। ये मुस्लिम राजपूत हैं। इनका जद्दे अमजद जयपाला है जो कि चौहान गुरु था। इनके 3 गिरोह हैं, चिश्ती, टप्पा और अठगरा। ये जोगी फ़कीर कानपुर, फतेहपुर, ओनानो, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, बाराबंकी, बस्ती और संत कबीर नगर में आबाद हैं। सिंधी जोगी, नाजरीन, सिंध में भी फ़कीर जोगियों की बड़ी तादाद आबाद है।
یہ جوگی سندھ کے فقیر جوگی کہلاتے ہیں۔ یہ شمع قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا بھیک مانگنے، سانپ پکڑنے یا یوگا کرنے والے جوگیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سندھ کے جوگی سندھ میں خیرپور، تھرپارکر، لاڑکانہ، شکارپور، سکھر اور نشیر و فروز میں کثرت سے آباد ہیں۔ اب ذکر ہے لاہور کے فقیر خاندان کا۔ لاہور کے فقیر خاندان کے جد امجد محمد جلال الدین تھے، جو 7ویں صدی عیسوی میں عرب سے بخارا میں آ کر آباد ہوئے اور پھر اپنے پوتے کے ساتھ ملتان کے قریب اچ شریف میں آ کر ڈیرے لگائے۔ انہی جلال الدین کی نسل میں سے غلام محی الدین کی قیادت میں یہ خاندان 18ویں صدی عیسوی میں پہلے قصور کے قریب چونیا اور پھر لاہور میں آ کر آباد ہوا۔ فقیر غلام محی الدین نے لاہور کے گورنر ذکریہ خان کے تحت سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ فقیر غلام محی الدین کے 3 بیٹوں فقیر عزیز الدین، فقیر امام الدین اور فقیر نور الدین نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس کے دربار سے بہت شہرت پائی اور ہر محاذ پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ساتھ دیا۔ فقیر عزیز الدین اور نور الدین طب کے شعبہ کے ساتھ منسلک تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایک آنکھ بچپن میں ہی ضائع ہو گئی تھی، ان کی دوسری آنکھ بھی خراب ہونے لگی تو بہت سے طبیبوں کے بعد فقیر عزیز الدین نے ان کی آنکھ کا علاج کیا، جس سے وہ بہتر ہو گئی۔ فقیر نور الدین نے اس دور میں بہت سی سفارتی اور انتظامی خدمات سر انجام دیں۔ 1839 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات تک ان کا تعلق آپس میں برقرار رہا۔ 1901 عیسوی میں ان تینوں بھائیوں نے لاہور میں بھاٹی گیٹ کے قریب پرانے شہر میں ایک حویلی میں اپنا ایک ذاتی عجائب گھر بھی تعمیر کیا۔ تاریخ میں ان بھائیوں کو فقیر برادران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ذاتی عجائب گھر کی حویلی کو فقیر خانہ لاہور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس عجائب گھر میں مجموعی طور پر 30,000 نوادرات موجود ہیں۔ ان میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک، منہ مبارک، تسبیح، مسواک اور جائے نماز سمیت 27 تبرکات شامل ہیں، جن میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 7,000 نوادرات اور 6,000 سکے بھی شامل ہیں۔ فقیر سید نور الدین نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں پینٹنگز کی ایک نمائش کروائی، جس میں لکھنؤ، کانگڑا اور جموں کشمیر کے مصوروں نے حصہ لیا۔ وہ تمام پینٹنگز بھی شامل ہیں۔ ناظرین، 6 نسلوں نے عجائب گھر کے اس ورثے کو آگے بڑھایا۔ فقیر سید نور الدین نے یہ ورثہ اپنے بیٹے فقیر سید قمر الدین، انہوں نے اپنے بیٹے فقیر سید جلال الدین، انہوں نے اپنے بیٹے فقیر سید مغیث الدین کے حوالے کیا اور فقیر سید مغیث الدین نے یہ ورثہ اپنے بیٹے سید سیف الدین کے حوالے کیا، جو آج کل اس عجائب گھر کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ ناظرین، فقیر کمیونٹی کی بہت سی شخصیات نے زمانے میں نام پایا، جن میں نواب آف سردانہ جان مستان خان، برطانوی مصنف اور ادیب عارف علی شاہ، بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ، بھارتی لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ، بھارتی اداکار محمد علی شاہ، بھارتی اداکار نواب شاہ، سابق صدر پاکستان عارف علوی، بھارتی حریت پسند رہنما منجو شاہ، بھارتی سیاستدان راشد علی، برطانوی مصنفہ اور شاعرہ آمنہ شاہ، برطانوی صحافی طاہر شاہ اور برطانوی نیوز پروڈیوسر صفیہ شاہ کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔